खुशी की बात है कि शोबिज़ सेलिब्रिटीज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिससे एक बात तो वाज़ह हो रही है कि आने वाले दौर में हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। हाल ही में मरूफ मॉडल व अदाकारा सनम सईद कैंस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी, जहां वो साउथ एशियन वुमेन एक्सीलेंस इन सलमा इन आर्ट्स के एजाजी ग्रुप के तौर पे वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। सनम सईद डेब्यू कर रही हैं इस फेस्टिवल में, लेकिन इससे पहले भी बहुत सी पाकिस्तानी अदाकाराएं व मॉडल शरीक हो चुकी हैं। इससे पहले देखना यह है कि कैंस फिल्म फेस्टिवल है क्या, ये शुरू कब हुआ, इसका मकसद क्या था। कैंस फिल्म फेस्टिवल 1946 में शुरू हुआ, जिसका मकसद था ओरिजिनल फिल्म को प्रमोट करना और दिखाना। कैंस फिल्म फेस्टिवल की जो कैटेगरी हैं उनमें एक है ऑफिशियल कंपटीशन, एक यूनिक सिनेमा, एक आउट ऑफ कंपटीशन और जो चौथा है वो है रेड कार्पेट। अब हमें देखना ये है कि जिन पाकिस्तानी शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ ने इस फेस्टिवल में शरीक हुई वो किस कैटेगरी में इसका हिस्सा बने। अगर हम बात करते हैं सन 2018 में मायरा खां, फिर महवशियात, सबा कमर, अरमीना खां और आशा उमर जैसे जो स्टार थे वो कैंस फिल्म फेस्टिवल में शरीक हुए। अरमीना खां तो एक से ज़ायद मरतबा इस फेस्टिवल के रेड कार्पेट पे नज़र आ चुकी हैं। ये जितने भी हमारी जो स्टार्स हैं ये किसी फिल्म के लिए नहीं गई थी, ये ब्रांड अपीयरेंस के तौर पे ने इसका हिस्सा बनाया गया था। सिर्फ इनमें से सिर्फ शर्मीन उबैद चनाए ऐसी पाकिस्तानी डायरेक्टर थी जिन्हें डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में बुलाया गया और उन्होंने वहाँ पे अवार्ड भी हासिल किया। बाकी जितनी भी अदाकाराएं थीं उन्हें ब्रांड अपीयरेंस के तौर पर इनका हिस्सा बनाया गया, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो ये हमारे लिए एक खुशी की भी बात है, लेकिन दूसरी तरफ एक सोचने की भी बात है, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान की ये सेलिब्रिटी जो हैं एक ब्रांड अपीयरेंस के तौर पे या इनवाइटेड के तौर पे इसका हिस्सा बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोरिया, इंडिया और यूरोप अपनी फिल्म्स लेकर आते हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान से सिर्फ ये शरीक होती हैं, लेकिन हमारी कोई प्रोडक्ट जो है कैंस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बनती। हमें जहाँ एक तरफ खुशी ये होती है कि हमारी जो ये शोबिज़ सेलिब्रिटी जो हैं इसका हिस्सा बन रही हैं, हमें खुशी के साथ लगता है कि आगे चल के भी बहुत कुछ होगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारे मेकर्स को भी चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ें बनाएं जिससे कैंस फिल्म फेस्टिवल में सिर्फ हम रेड कार्पेट तक महदूद ना हो, बल्कि वहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी उसका हिस्सा बने। हमारी फिल्म भी बहुत अच्छी बन रही हैं, ड्रामे भी बहुत अच्छे बना रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ये क्यों नहीं सोचा था? क्या सिर्फ हमारी शिरकत ही बड़ी फ़ख्र की बात होगी? हमें अगर मौका मिल रहा है तो हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपनी प्रोडक्ट को वहाँ तक लेके जाना चाहिए। हम क्यों नहीं लेके जा सकते? अब जो नई नस्ल आई है, जो नए फिल्म मेकर्स आए हैं, ड्रामा बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, ज़बरदस्त बन रही हैं, तो इस कैंस फिल्म फेस्टिवल में जहाँ हमें सिर्फ अपीयरेंस के तौर पे लिया जा रहा है, तो हमें चाहिए कि फ्यूचर में हम अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे लेके जाएं, क्योंकि प्रोडक्ट ले जाना से ही हमारी इज़्ज़त और ज़्यादा बनेगी और लोगों को भी पता चलेगा, ताकि पता चले कि पाकिस्तान में भी अच्छा काम हो रहा है, और इससे हमारे जो नया टैलेंट जो फिल्म मेकिंग में या ड्रामा इंडस्ट्री में आ रहा है तो उसका भी हौसला बुलंद होगा और वो नई से नई चीज़ करने की कोशिश करेंगे। हम रेड कार्पेट से आगे अपने स्टार्स को देखना चाहते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को भी वहाँ पे देखना चाहते हैं। सिर्फ तस्वीर उतराने से या उसमें शरीक होने से हमें वैसे फ़ायदा कुछ नहीं होगा।
یہ صرف ظاہری نظر آنا وہ سب بھی کرتے ہیں، اور بھی جیسے آسکر ایوارڈ ہوتے ہیں، اس طرح اور بھی جتنے بھی فیسٹیول ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر شریک لوگ ہوتے ہیں تو ان میں جو ہوتے ہیں اصل میں تو شناخت ان کی بنتی ہے جن کی پروڈکٹ ہوتی ہے، باقی تو بے شمار آتے ہیں وہاں پہ، ان کو کوئی نوٹ نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی پروڈکٹ کو بھی وہاں پہ لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے شرمین عبید چنائی نے ڈاکومنٹری کیٹیگری میں پاکستان کے لیے وہاں سے اعزاز حاصل کیے ہیں، اور اس سے پاکستان کی نام نامی ہوئی تھی اور لوگوں کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ پاکستان میں بھی ٹیلنٹ ہے۔ ہمیں اس ریڈ کارپٹ سے آگے نکلنے کے لیے نئی چیزیں سوچنی ہوں گی، یہ بہت ضروری ہے، اور اس پہ ہمارے میکرز کو اور ڈرامہ انڈسٹری والے جو کام کرتے ہیں انہیں کام سنجیدگی سے کرنا چاہیے۔ صنم سعید کی اب بات کرتے ہیں، اگر جہاں تک صنم سعید کی اس میں جو نمائندگی کرنے جا رہی ہیں، خوشی کی بات ہے، اور خاص طور پہ جو اچھا لگا انہوں نے مشرقی انداز کو اپنایا، انہوں نے مغربی انداز کو نہیں اپنایا، انہوں نے اپنے کلچر کو نہیں بھولی۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہمارے تو اکثریت یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے فیسٹیولز میں کسی کو دعوت ملتی ہے یا شریک ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نمایاں نظر کے لیے کچھ ایسا کروں جو اس سے ہٹ کے ہو۔ تو یہ بڑی اچھی سوچ ہے، پازیٹیو سوچ ہے، کیونکہ فنکار ہو یا کوئی بھی ہو، جب آپ کسی جگہ پہ شریک ہوتے ہیں ایز ایک پاکستانی، تو وہاں پہ آپ ایک سفیر کی حیثیت ہوتے ہیں، اور سفیر کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں اور ثقافت کو پروموٹ کریں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینلز پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینلز پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.